তিনটে অতিরিক্ত তকবীর, ওই 6 তকবীর অফিসে প্রথমে 3 তকবীর গেল, তারপরে রাকাতে আবার 3 তকবীর। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 3টে গেল, তারপরে হাত তোলা নাই, রুকুর তকবীর। আল্লাহু আকবার করে রুকুর যাব, ওই সময় হাত তোলাবার দরকার নেই। এই 3 बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव जोंहा दिनै ईद बे ईदआवनो आङो मोनसे न'खराव बिदि आलासि जानो फैबाय बिथांमोना जोंखौ इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो जोङो नुजाफैबाय बे न'खराव आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे आरो सिङाव हाबहैनोसै आरोना जोंहा दिनै ईद मुबारक बे ईद मुबारकावनो माने जोङो मोनसे न'खरा जोंखौ इनभाइट खालामबाय जोङो नैबेयाव फैबाय आरो दिनै आं बिनिनो नोंथांमोननो भिडिअ देखायगोन आरोना ईदआव मा जायो बेखौ दिन्थिगोन आरो आङो नैबे जों जिथुनिखि जायगायाव फैदों आं बे न'खरखौ दिन्थिनो सानबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बिदिब्ला आंजों लोगोसे दङ नै बिथिं लोगोफोरा जोंहा बिथां दङ नै आदै बेनिफ्राय आरो बिथिं दङ बुन्दु दङ जों साथामजों फैदों आरोना बेनिफ्राय जोंनो थाखाय बिदि मा हरदों आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो जोङो मा जागोन बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांगोन आरोना नायलांबाय थादो अब्ला लोगोफोर बिथांनि न'खराव फैदों आरोना मोजां माहाजोन दै न'खरा जोंहा आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै आरो आङो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नायलांबाय थादो आरो लोगो आं दायो सिङाव हाबबाय जोंहा नै बिदि आरोना न'आ नै जोंनो नै बिदि जानाय मुवा होबाय आरो नै लोगोफ्रा मोनजाजेनबायानो माथो दे थिगानो ना दादा অলপ দুই এখাৰমান ভিডিঅ' ল'ব লাগিব जों नै जोङो सोरनि न'खराव फैदों आङो बेखौ दिन्थिनोसै जोंहा नै बिथिं नै बिथांनि न'खरावनो दिनै ঈদ जानो फैबाय মানে আজি আমি দাদাৰ ঘৰত ঈদ খাব আহিলোঁ আৰু দাদায়ে আমাক খোৱা যোগাৰ কৰি দিলে আৰু আমাক আলহী হিচাপত দাদায়ে আমাক বহুত ভাল ৰেছপন্স ৰিচিভ কৰিলে আৰু না ভাল নে দাদা খবৰ এনে কি গাঁও বুলি কৈছিলে দাদা এইটো পদুঘাট জেনেৰেল পাৰ্টত আপোনালোকে বি টি চিত নপৰে না আমাৰ মুকবুলদা এন্তৰতো চব বি টি চিত গ'লে দাদাৰ নামটো কি নাম বুলি কৈছিলে এনে ইকৰাম হুছেইন মাইনা ইফালে আহক ছোৱালী না আহক ইফালে নাম কি মাইনা ক'বচোন হা आरो তোমাৰ मोजां दे गथ'फोरा बिराद समायना नै दा जोङो जानोसै आरो ने दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आं बिदिनो आरो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो जोङो मा जानाय जायो आरोना लोगोफोर जोङो मोनसे न'खराव फैलायबाय दायो नै जोंहाथ' दिनै ईद नालाय जानायानोसै आरो ईदआवना बेनिफ्राय आङो थांगासिनो आदैथ' थुग्रो आङो नैबे न'खराव फैदों आरोना बिथाङा जाहैबाय सासे मा होनना बुङो बिथांमोननि लिडार होनना बुंनांगोन आरोना फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथांजों आं सिगांनिफ्रायनो बिराद मोजां लोगोमोन आरो बिथाङा आंखौ इनभाइट खालामबाय मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बिथाङा आंखौ लिंहरो आङो बिथांनि न'खराव दा फैबाय आरोना ईद जानो दायो जानोसै नायनोसै मा होयो सिङाव नै बिदि नङा बिथांनियानो आं सिगाङाव फैबाय आं बे न'खराव जायो बिदिनो थाङो बेनिफ्राय आरो दा सिंनि नुथायखौ आङो दिन्थिनो नाजानोसै आरो नोंथांमोन जोंहा नै जानाया लाहार फाहार जाहांदोंसै जजेनबाय आरो नै बुन्दु दांना हो लागायदो लाजिनाङा दे आदै थिगानो ना दे जानोसै र' लासैनो जोङो जानायाव दायो बाहागो लानोसै लोगोफोर आङो दा भिडिअखौ उनथिं गुबुन भिडिअ आङो जरायनोसै आरो दायो जों जानायाव बाहागो लाग्रोनोसै जाखांबाय नै बुन्दु माबायदि जाखो जानायफोरा थिगानो ना बोरमा बेदरजों गोगोम होबाय जोङो दिनै ईदनि
আমি খাচী মাংস লগত খালোঁ আৰু ঠিকছে ঈদ মানিলোঁ আজি जोङो আমি এই দাদাৰ ঘৰতে আহিছে আৰু নাই মই তেতিয়া কৈছিলে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাম বোলে দাদাটো এইটোৱে মকবুল হুছেইনে আছিল না মোৰ মকবুল হুছেইন তেখেতে হ'ল আমাৰ বহুত পুৰণা পাৰ্টনাৰ আৰু না বহুত পুৰণা পাৰ্টনাৰ মোটামুটি আজি নাই বুলিও 15-18 বছৰমান হৈ গ'ল কিজান না আমি লগ পোৱাটো দাদাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে প্ৰত্যেকবাৰতে মানে মই আহাই হয় আৰু ঈদত মোক ইনভাইটেশ্যন দিয়ে তাৰপিছত কিছুমান বছৰত মাজত অহা নহ'ল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু এবাৰ আহিলোঁ ভাল লাগিল খাই अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नायलांबाय थादो आरोना आरो बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो दिन्थिनो नाजागोन आरो आं दा আচ্ছা ঈদৰ কাৰণে কিবা গ্ৰিটিংছ দিব নেকি মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আমি মানে আমাৰ ঘৰত হয়তো আমাৰ যেতিয়া আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱ কেইজন আহিছে মানে আমাৰ পৰিয়ালৰ হয়তো ভাল পাইছে ঈদত মানে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সিহঁতে অহাৰ কাৰণে আমি মানে সিহঁতক ধন্যবাদ দিছোঁ ভাল লাগিল আমিও আহি আজিতো আলহী বহুত মাতা হৈছে না হয় আলহী মাতিছোঁ মানে আহি আছে গৈ আছে ৰাতিলৈকে আহি থাকিব দুদিনমান চলিব আৰু थिगानो बिथांमोना थारमाने साननैसो सोलिगोन बे जानाय आलासि सोंनाया जोङो जेरै ख्रिस्टमासाव जोङो खालामो आलासि लिंहरनानै जाहैयो थिग बिदिनो बिथांमोनाबो एखे सेम खालामो आरो न आलासिफोरखौ मोजां रिसेपसन खालामो बेनिफ्राय आङो दिन्थिलांनो नाजागोन बिथांनि न'नि नुथायखौ नै बिथिं नै बिथांनि न'नि नुथाया नै बिदि जा नै बिथिं संनाय खावनायाव बिराद गोसो होदों आरो नै बिथिंनो बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं दङ नै बिथिं नै जोंहा गथ'फोरा आलासिफोरा आलहिना मुगुलदा ঈদ मुबारक केने ভাল ना जोङो नै ঈद जानो फैबाय बिथांमोनाबो आलासि आरो बिथांनि मकबुलनि बेनिफ्राय नै उन्दुगासिनो नै गथ'फोरा नै ओइ बाबु কি নাম হা অলপ জোৰত কৈছে নামটো আশরাফুল ইসলাম আচ্ছা থেংক ইউ পঢ়ি আছে না কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছে 4 দে ভালকৈ পঢ়িব দেই যা नै বিথি नै হেৰুছ আছে নাম কি ভাইটি জাকিৰুল পঢ়ি আছে না কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছে হা আজি কি হৈছে ঈদ ঈদ মুবাৰক না ঈদ খাব পাই বহুত ভাল লাগছে না কি খালে আজি খাচী মাংস মুৰ্গী মাংস মাছ ডাঙৰ মাছ না माने जोंनि मानसिफोरा साननो हागौ आरो ना बिथांमोनखौ ঈदाव माने बेलेग बेदर जायो होननानै नाथाय बिथांमोना बेलेग बेदर गासिबो बाहाया जाय जाग्राया जायो जेरैहाय जोङो मा होनना बुङो अमाखौ गासिबो जाजोबा थिग बिथांमोननियावबो बिदिनो आरो ना नाथाय जोङो बोरमा जाबाय आरो बोरमा खासि मांख खालु आमी আজি ঈদৰ নামত नै बिथांमोनाबो थारमाने बिराद रंजादों आरो ঈदाव आलहिथ' कर दादा रानी पुखुरी बकुलतला ঠিকে আছে লগ পাই ভাল লাগিল ন মানে মোৰ চেনেল আছেতো ইয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আজি ঈদ খাব অহাটো মোৰ বড়ো ফেমিলি ব্লগ বড়ো ফেমিলি ব্লগ এইটো তোমালোকে কালিয়ে দেখা পাব কালি আপলোড কৰিম মই ৰাতিপুৱা গনা নহ'লে বেয়া পাব না ভাইটি ভাল না খবৰ দে ঠিকে আছে এইটোৱে বৌ না বৌ আমি खालि हातजों अहा হ'ল দেই বেয়া नापाब जोंहा नै बिथांनि मिसेसआ नैबेनो जोंहा मा होनना बुङो लोगोनि मिसेसआ बेनो आरोना जोङो बिथांनि न'खरावनो दिनै ঈद जानो फैनायमोन दायो जोङो थांनोसै जाखांबाय আমার বউ দুইটোৱে না বউ বোলে মাতিব লাগিব না लोगोनि बिसिया बिथाङानो ভাল লাগিল আজি আহি ঈদ খাই দে ধন্যবাদ থাকিল বৌ না আমাক ভালকে খুৱাই দিলে না দে ধন্যবাদ আজি
আপোনালোকৰ লগত থাকি বোলে নামাজ যি আদায় কৰিব পাই মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আল্লাহৰ ওচৰত মই দোৱা মাগিব খুজিছোঁ আৰু লগতে শুভেচ্ছা দিছোঁ যাতে আমিন পৰাৰ লগতে সমূহ বিটিয়াৰবাসী লগতে অসমবাসী বা গোটেই পৃথিৱীত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃবোধ যাতে এইটো বজাই ৰাখে আৰু এইখিনি সেৱা কৰিবলৈ আপোনালোকক উন্নত পথত লৈ যাবৰ কাৰণে আমাক যেন আল্লাই জ্ঞান দিয়ে আল্লাই যাতে শক্তি দিয়ে আৰু আল্লাহৰ যি আশীৰ্বাদ এইটো লৈ পেলাই আপোনালোকক সদায় সেৱা আগবঢ়াবলৈ যাতে আমি সক্ষম হওঁ আৰু আপোনাৰ লগত আজি পবিত্ৰ ঈদৰ কোণত নামাজ কৰিবলৈ আল্লাহৰ ওচৰত মই এইটো দোৱা মাগিব খুজিছোঁ যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ এইটো লৈ পেলাই আমি এটা গণতন্ত্ৰ দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে আমি যাতে চবে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই সমাজ লৈ পেলাই ধৰ্ম লৈ পেলাই যাতে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই আল্লাহৰ ওচৰত মই দোৱা মাগিছোঁ আৰু সকলোলৈ শেষত মই আজি পবিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা নমস্কাৰ মই জনালোঁ এটি ধন্যবাদ।